Yeah, istoryang binotbot. Yeah. Istoryang binotbot, pinalagpat pero ang maigo ayaw lang kasuko, kay kinibunga lang sa wilingaw nga naglingaw-lingaw. Yo, nang gisubang usa ka tawo, kami kalit ko ug sagbat sa istoryang sila ray nakahibalo. Nagyaw-yaw miingon kun mag-istorya ang mga asyendero, ayaw sagbat mga tapasero, kay wala kay kalibutan unsaya mam gipang istoryahan. Ako na tingala, ako naghinuktok ug ako mitubang tinuod ang imong giingon nga wala ko'y kalibutan, kay bisan gani kasagi nga nang tag-iya amo silingan. Sagingan, silingan ng tag-iya ang istoryang binudbot. Kung seryosohon nimo, ikaw ray makaotot. Maungapil na lang sa katawa, kay ug mangisok ka baho sa akong otot, imong masimhot. Istoryang binotbot, pinalagpat pero ang maigo ayaw lang kasuko, kay kinibunga lang sa way lingaw nga naglingaw-lingaw. Nangisog ang usa ka tawo, kay mikalit kog sagbat sa istoryang sila ray nakahibalo. Nagyaw-yaw mingon-ingon kon mag-istorya ang mga asyendero, ayaw sagbat mga tapasero, kay wala kay kalibutan unsaya mong gipang istoryahan. Ako na tingala, ako naghitop-top ug ako mitubag tinod ang imong giingon nga wala ko'y kalibutan, kay bisan gani kasagengan ang tag-iya amo silingan. Pagkapait ning pobretan, kay sila makaingon nga kita nangangkon sa kalibutan, nga bisan kasagengan silingan ang istoryang binotbot. Kon seryoso